sobrang Diyos ko, paldo. Hindi ka parang pente. When ka po nagsara, Ate Jelly mo King, 34 next week one. po, tuloy-tuloy na po live ko. Tuloy-tuloy na tayo mga sis ha. Diyos ko, abangan nyo. Ate Docs, okay na. Ate Miles, 28 ito. 28, Ate Miles. Ay, meron pa pala to. Mga sis, may 28 pa pala. Okay, meron pa palang 28 na guess. Ito yung size ko ha, nung hindi pa ako postpartum. Pag yung, siguro, 28 yan, gaga. wait lang. Ate Miles muna. Miles muna, 28. Ate Miles. Ate Miles, 28 ha. Saka 34. Okay, Ate Miles, 28. Yours na. Tapos, tsaka 34. Tapos, Ate Tess Malabanan, Nika, 30. 30, Ate Tess Malabanan. Wala na, sold out. Teka lang, Ate Doc, isa. Wala na, sold out na, 30. Kasi tatlo eh. O, Ate Docs, Joye, tsaka Ate Tess Malabanan. Tatlo, diba? Tinanggal-tanggal pa yung size. 1, 2, 3. O, 6 Sana to. bibilangan Sold na out lang na to. Sorry, mga madam. May mga nag-mind din kasi kahapon, madami ha. So, ano kami, nalilito kami mga bebe. Ate Tess. O, Ate Tess, 30 ha. Joye, 30. O, sold out na to, Sold out 30. na. O, lagay niya na dun. Okay na yan. Ay, ganito na Tapos, lang, ilagay mo sa kabilang side. may 30 sa uni. Meron, J. Patrice, may Sarah Pants, meron. Ay, Reynalyn, wala na. 30. No, baby. 32 na lang. Ayun, Jersey si Charlotte Salas. New minor. Madam Charlotte Salas, new minor. Ha, pasend ako ng details.